Hello everyone, my name is Maulida Haifarahmah and I'm from class 11A. In this video, I will explain one of the most interesting materials in our English class, discussion text. Let's check it out. First, what is a discussion text? A discussion text is a type of text that presents different point of view on an issue. It presents arguments for and against a particular topic. Pertama, apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah jenis teks yang menyajikan berbagai sudut pandang mengenai suatu isu. Teks ini menyajikan argumen yang mendukung dan menentang suatu topik tertentu. Now, let's move to the generic structure of a discussion text. There are 4 parts. First is the issue. The part introduces the topic or problem that will be discussed. Second is the arguments for supporting points. This section contains arguments or points that support the issue. And third is the arguments against or contrasting points. This section contains arguments or points that are against the issue. And the last one is the conclusion or recommendation. This part summarizes the arguments and presents the writer's recommendations or conclusion. Sekarang, mari kita lanjutkan ke struktur umum dari teks diskusi. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah isu. Bagian ini memperkenalkan topik atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua adalah argumen pendukung. Bagian ini berisi argumen atau poin-poin yang mendukung isu. Nah, yang ketiga adalah argumen kontra. Bagian ini berisi argumen atau poin-poin yang menentang isu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau rekomendasi. Bagian ini merangkum argumen dan menyajikan rekomendasi atau kesimpulan dari penulis. The purpose of a discussion text is to present different perspectives on an issue and help the reader see both sides of the argument. Next, the language features are: first, using simple present tense. Second, using logical connectives like however, on the other hand, in conclusions. Third, using thinking verbs such as feel, believe, hope, and think. And last one, using modals like must, should, could, and may. Tujuan dari teks diskusi adalah untuk menyajikan perspektif yang berbeda tentang suatu isu dan membantu pembaca melihat kedua sisi argumen. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan dari teks ini adalah: yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata penghubung logis seperti however, on the other hand, in conclusion, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja seperti menunjukkan pemikiran seperti feel, believe, hope, and think. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja modal seperti must, should, could, and may. And now I will read an example of a discussion text. Is social media good for teenagers? Many teenagers today are very active on social media. There are different opinions about whether this is a good thing or a bad thing. Social media can be a great tool for communication. It helps teenagers connect with friends and family, share ideas, and even learn new things. Many students use social media to join study groups and get information for their schoolwork. On the other hand, social media can be very harmful. It can lead to cyberbullying, and it often creates a lot of pressures on teenagers to look a certain way or have a certain lifestyle. Excessive use can also make teenagers feel lonely and anxious. In conclusion, social media has both benefits and drawbacks for teenagers. It can be a positive tool if used responsibly, but it can also have negative effects if not managed well. It is important for teenagers to be aware of the risk and use it in a healthy way. Apakah media sosial baik untuk remaja? Banyak remaja saat ini sangat aktif di media sosial. Ada berbagai pendapat tentang apakah ini hal yang baik atau buruk. Media sosial bisa menjadi alat bantu untuk komunikasi. Ini membantu remaja terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi ide, dan bahkan mempelajari hal-hal baru. Banyak siswa yang menggunakan media sosial untuk bergabung dengan kelompok belajar dan mendapatkan informasi untuk tugas sekolah mereka. Namun di sisi lain, media sosial bisa sangat berbahaya. Ini dapat menyebabkan perundungan siber dan seringkali menciptakan banyak tekanan pada remaja untuk terlihat seperti suatu cara tertentu atau memiliki gaya hidup tertentu. Penggunaan yang berlebihan juga bisa membuat remaja merasa kesepian dan cemas. Sebagai kesimpulan, media sosial memiliki
manfaat dan kekurangan untuk remaja. Ini bisa menjadi alat yang positif jika digunakan secara bertanggung jawab, tetapi juga bisa memiliki efek negatif jika tidak dikelola dengan baik. Penting bagi remaja untuk menyadari risiko dan menggunakannya dengan cara yang sehat. What is the topic of the discussion text? The topic is social media good for teenagers? What is one argument that supports the use of social media for teenagers? Social media helps teenagers connect with friends and family. According to the text, what is one negative effect of social media? It can lead to cyberbullying and make teenagers feel anxious. What does the conclusion suggest about using social media? The conclusion suggests that social media has both benefits and drawbacks, and teenagers should use it responsibly. What is the purpose of this text? The purpose is to present different points of view on whether social media is good or bad for teenagers. For me, learning about discussion text is very important. It helps us see a problem from different perspectives, not just one side. The skills is useful in real life because it trains us to think critically and respect other people's opinions. Thank you for watching my video. Have a good day.